देवी नारायण देवी नारायण देवी भाई देवी से भिखारी का लोग वैसे नहीं क्या होता ये दुनिया ना कोई कुछ नहीं आती है लोग भी नारायण भूले मजबूर से कितना ही तार वाले वासी तो भूले आपने देखी नहीं कौन भारत में आती प्रभु विष्णु ने क्या क्या प्रभु ने कौन बोला है आज की तो है ये बाबू जय देवी महादेवी इस दुनिया का पृथ्वी महाप्रलय पड़ी भगवान को काली तुमसे बोली पानी पानी बोल रही पानी पानी महेश्वरी को बहुत बड़ा है आपने ना प्रभु करवा देखे बहुत ये तो बोला इसको कोई सी ना कोई ना कोई आप देख लो ब्रह्मा विष्णु रुद्र तीन गुप्त रचना लो ब्रह्मा कैलाश सरस्वती और उत्तर भारत पार्वती दुनिया की से महाप्रलय पूरा की दायित्व भार करिब कमा भाग तुम्हारे भाग तोरा करी মই তোমাক নেদেখি মমতা ভাবি প্রভু কৃষ্ণের তোমার তোমার কি জানিনা এই কথারে এই কথা বিচার আসল দেখিবাই না তুমি মই গৈ পোৱা লগে লগে ভুলা কতিয়া আজি কোৱা তাত এক ঘণ্টাকো নাথাকি কোনে কোনে গৈ কোন কথা শিকি যাবি পৃথিৱী মহাপ্ৰলয় ওচৰা পৃথিৱী ধ্বংস চলিগুপ্ত আলোচনা কিমান ভাগ্য পাৰ চলিগুপ্ত আলোচনা ব্ৰহ্মাৰ কন্যা থাকিব পাৰে देवी
মহাপ্ৰলয়ৰ সময়ত সকলো শাস্ত্ৰ ধ্বংস কৰি ৰাখিবলৈ দায়িত্ব দিছে। সৰস্বতী দেৱী আৰু জীৱ জন্তু দায়িত্ব কাক দিছে জানা দেৱী? মোকে দিছে পাৰ্বতী। আৰু ধুনীয়া হচ্ছে কি আনন্দ তুমি তাত থকালৈ দেৱী সেই আনন্দৰ ভাগ ল'ব পাৰিলা দেৱী। তোমার প্রত্যাখ্যান করি প্রভু এই রকমই অবহেলনার পরিণতি বিক্ষোভ আপনার নাকি করে আপনার লাইফে এই মহা সৃষ্টি করি ছোটখাটি প্রভেদ সৃষ্টি অন্তর সেরাই ভাগ হয় আর হয় ঘুরে এই নারী